Salam jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena pada petang ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk kebaktian menjelang Christmas. Secara awalnya saya mau ucapkan selamat hari Natal kepada semua jemaat Tuhan. Semoga dalam ibadah kita pada malam hari ini, petang hari ini, kita akan diberkati, kita dapat merasakan dan bahkan di dalam kita ibadah ini kita akan terus melihat akan erti Natal yang sebenarnya, sehingga di dalam hidup kita bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulakan ibadah kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan beserta kamu, beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Collect for purity. Almighty God, to you all hearts are open, all desire known, and from you no secrets are hidden. Cleanse us through of our hearts by inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthy magnify your holy name through Jesus Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer, for you alone are the Holy One. You are alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal untuk semua. Thank you, Lord. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus membawakan pujian bagi-Mu. Thank you Lord. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Bersyukur Tuhan, karena Engkau Yesus yang telah menebus kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah gunung batu kami, tempat kami bersandar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah lahir bagi kami Tuhan, Engkau menebus kami Tuhan. Yesus lahir memberi terang baru. Yes, Lord. Yesus mati memberi keselamatan. Amin. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Amin Tuhan. Yesus mati memberi keselamatan. Haleluya Tuhan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Engkau Yesus kami.
lahir memberi terang baru. Amin. Yesus mati memberi keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Engkau Yesus kami. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi. Engkau Raja kami, Raja segala raja di bumi. Yesus, Kau yang terbesar Tuhan. Thank you Lord. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan kami. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi. Engkau menebus umat manusia Tuhan, Raja segala raja di bumi. Engkau Yesus Tuhan. Thank you Lord. Oh Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi. Thank you Lord. Raja segala raja di bumi. Sama-sama kita katakan, thank you Lord. Raja segala raja di bumi. Amin Tuhan. Raja segala raja di bumi. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami berikan sepenuhnya buat Engkau Tuhan, Allah yang telah menebus umat manusia, Allah yang telah lahir bagi umat manusia. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Doa hari ini. Bapa Maha Kuasa, Engkau membuat kami gembira dengan peringatan setiap tahun akan kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Perkenankan supaya apabila kami menerima Dia dengan gembira untuk keselamatan kami dengan penuh yakin melihat Dia. Apabila Dia datang sebagai hakim kami yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. 今早的第一段经文取自以赛亚书9章2至7节。在黑暗中行走的百姓看见了大光，住在死荫之地的人有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分掳物那样的快乐。因为他们所负的重额和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米甸的日子一样。战士在战乱之间所穿戴的盔甲，并那滚在血中的衣服，都必作为可烧的，当作火柴。因有婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他们的肩头上。他名称为奇妙蛇士，全能的神，永在的父，和平的君。他的政权以平安必
加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。这是上帝的话，感谢上帝。 Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 57 hingga 66. Bersama-sama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 1 ayat 57 hingga 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamainya Zakaria menurut bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan ketika itu juga terbukalah mulut dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Very good morning, brothers and sisters in Christ. 各位主内弟兄姐妹，早安！ It's Christmas Day. 今天是圣诞节， We thank God that in spite of the COVID-19 pandemic, we still can worship God on Christmas Day. 我们感谢上帝，在这新冠肺炎的瘟疫当中，我们还是一样来到他的面前来敬拜他。 So I believe that wherever we are, God is with us. 无论我们在什么地方，神都与我们同在。 Nothing that can stop the spirits of Christmas. 没有任何事情可以阻挡到圣诞节的精神， Because the spirit of Christmas is not to be found on the beautiful Christmas tree, even though I like it. 因为圣诞节的精神呢，不是基于这些漂亮的装饰， Because the spirit of Christmas is about Jesus. 圣诞节的含义的精神就是关系到耶稣。 And Jesus, we believe, is with us. 我们深深的相信耶稣与我们同在。 Let us pray before we listen to the preaching of God's word. 让我们还没有听神的话语之前呢，我们起来祷告。 Father, we want to thank you that today on Christmas Day, we 天父， can worship you. 天父，我们感谢你，今天在圣诞节的时候呢，我们能够一起来敬拜你。 In spite of what's happening around us and around the world, all these things cannot stop us from worshiping you. 无论在这世界上发生什么事情，都不能够阻碍我们来到你的面前来敬拜你， Because the spirit of Christmas is found in you. 因为圣诞节的精神的含义就是在你身上。 Christmas is about you, Lord Jesus. 圣诞节就是关乎于你，耶稣。 So we want to pray that you will speak to us through the preaching of your word. 所以我们今天求你通过你的话语和我们沟通， Let our hearts be open wide to receive your word, and allowing your word in your Holy Spirit to change our hearts and to make us to the very persons you want us to be. 让我们敞开我们的心门，向你打开，使到你能够进入到我们生命当中来改造我们的生命，成为我们你意志中的那一个人， So that you will be glorified in and through our life. 因此在我们生命里面，你要被大大的荣耀。
In the mighty name of Jesus, we pray. 奉主耶稣基督伟大的圣名，我们祷告。阿门。 Amen. Brothers and sisters in Christ, I want to begin by sharing with you my personal experience flying with Mars Wing. 各位弟兄姐妹，我要在这里和大家分享，就是我坐马航的一个经历。 If I'm not mistaken, it was on the 7th of March, 2016. 如果我没记错的话呢，是在2016年3月7号， From Tarakan to Tawau. 就是从印尼的达拉干到斗湖去。 It was a very fine day, 当天呢是天气相当晴朗的， and the flight was so smooth. 那么整个航程呢都很平顺。 It was only about 40 minutes or 45 minutes flight from Tarakan to Tawau. 那么从达拉干去斗湖呢，整个航程呢只不过是40到45分钟罢了。 So as we were about to land at Tawau Airport, 当我们将要在斗湖机场着陆的时候， the co-pilot made the announcement 那么副机长呢就在那时候呢做出一个报告， telling us that we would be landing shortly. 就是说我们就很快就要着陆了。 But somehow I was a bit puzzled 可是呢，我那时候有点疑惑， because that word shortly became very long. 因为他说很快就变得很久了。 And after some time, the co-pilot made an announcement again, 过了一阵子，副机长再次的回来做出一个报告， informing us that they are facing this technical problem. 就是在那个时候通知我们呢，机上呢发生了一些技术上的问题， And they were trying their best to do the necessary procedure. 他们呢正在尽力的能够要把这个问题呢纠正， to get the plane landed at Tawau Airport. 使到飞机能够在斗湖的机场着陆着陆。 And then, after some time, the pilot made an announcement. 过了一阵子呢，那么机长本身呢就再次来做个报告了。 And the pilot said that due to technical errors, Mars Wing has advised us that to divert this flight to Kota Kinabalu. 他说，因为这个技术上的问题呢，他们没有办法在斗湖机场着陆，就要飞到去雅比去了。 For better preparation, he said. 他说呢，为了使我们有更好的准备， I could see the passengers, they were panicking. 我可以看见呢，客机在这个机上的这个机客呢，都开始有点着急了。 Even the air stewardess also, I think she was panicking and she was trying to get the safety jacket. 空中小姐看起来也是蛮紧张的。 And suddenly there was silence. 突然之间呢，整个机舱呢就变成十分肃静了。 I saw people, their faces, they were in fear. 我看见他们的脸上呢是充满恐惧的。 On the same flight was Bishop John and his wife. 在同一班机上呢，就是有杨约翰会读和他夫人， Also Canon Chuck Sanford, Canon Pete Voon, and one member from the English All Saints congregation. 还有另外2位牧师，还有一些会友也是在同一班机上。 But the flight was very fine from Tawau, to Kota Kinabalu. It was very fine. 可是飞机呢，从斗湖飞到雅比呢，十分的顺利。 But because of the announcement made by the co-pilot that the Mars Wing has directed us to divert the flight to KK or Kota Kinabalu for better preparations, I think that caught us, in fear. 因为当时呢，我们听见那个机长所做出来的报告呢，就是说要飞到雅比市去呢，使得我们能够做更好的准备。那么这项报告为我们带来了很大的忧虑。 I believe so many things, I think, were going around in their mind, in their hearts.
我相信当时呢，很多事情在我们的心中呢，我们的脑海中呢，就是浮现出来。But I decided to just focus my mind upon the Lord Jesus. 我本人就是打算要把我自己的思维定睛在耶稣的身上。And in faith, I said to the Lord Jesus, You are the Almighty God. 在信心当中祷告，跟耶稣说：“你是伟大的神， Whatever happens, I will continue to trust you. 无论发生什么事情，我都是决定了要信任你。” And I tried to comfort myself by saying to my spirit, my soul, Do not be afraid. 那么我当时呢，也对我自己的灵说：“不要惧怕。” Then the co-pilot made an announcement that we would be landing shortly at Kota Kinabalu International Airport. 然后我们听见呢，这个副机长就做出这个报告，说我们就要在雅比机场着陆了。And again, it took times to get the plane to land at the airport. 在雅比机场着陆呢，也经过了一段时间。So I was wondering what was the problem. 那么我自己在那里思想，究竟问题出在哪里呢？ Suddenly, word came into my mind, landing gear. 突然之间，在我的脑海当中出现就是着陆的仪器。So I prayed, Lord, I prayed that the landing gear would function normally, properly. 当时我就做出这样的祷告，求神啊，求你使这架飞机的着陆的仪器能够正常操作。When I ended my prayer, suddenly I heard this like sounds of like poop, something like that, poop up. 当我开始祷告的时候呢，我就听见一道响声， Then I realized the landing gear came out. 然后我就发现到呢，那个着陆的这个仪器呢，这个轮子呢就出现了。 And we could land normally 因此呢，我们可以很正常的着陆了， without any problem, 没有任何的问题， as if nothing happened. 很像什么事情都没有发生过。 But that experience put us in a situation that we were fearful. 那一个情况，当时呢，就把我们呢放在一种恐惧的状态当中。 That's why I keep saying to my spirit, to my inner man, do not be afraid. Do not be afraid. Trust in the Lord. 因此，我对我自己的灵魂说：不要惧怕，要信靠上帝。 So, brothers and sisters in Christ, when you look at what's happening in the world today, 各位弟兄姐妹，如果我们今天看这世界所发生的一切， when you look at all the natural disasters that took place or are taking place around the globe, 我们看见各种的灾难在全世界都出现。 and when you think of the impact of the COVID-19 pandemic, 我们也可以想象到这个新冠肺炎瘟疫为这个世界所带来的影响。 millions of people died because of COVID-19 pandemic. 成千上万的人呢，因这个病毒而失去了生命。 It also affected the social life, even the economy of the people, of the nation, and the world at large. 也影响了全世界的生活，每一个人的生活，我们的经济等等。 In a few days' time, we would be entering into a new year. 过了几天，我们就要进入到新的一年了。 Nobody knows what 2021 would be like. 没有人知道2021年会是怎么样的一年。 In the midst of all this, 在这一切当中呢， all these uncertainties and all these possibilities, 在这一切不安不定当中， Christmas is giving us this wonderful message, fear not. 圣诞节为我们带了这个很美好的信息，就是不要惧怕。 Fear not. I would like to read from Luke chapter 2, verses 10 and 11. 我要在这里读路加福音第2章第10和第11节。 And the angel said to them, Fear not,
For behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. 那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。 For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. 因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Christmas dispels fear. 圣诞驱散惧怕， This is the message of Christmas. 这就是圣诞节的信息。 Fear not, says the angel. 天使说：“不要惧怕。” So we could imagine the shepherd looking after their sheep at night. 我们可以想象到各位牧羊人在晚上看管羊群的时候， And suddenly an angel of the Lord appeared to them, 突然之间一位天使向他们彰显。 which I believe they had never experienced before. 我相信他们从来没有体验过这样的经历， So the shepherds were in fear. 因此牧羊人可能会感觉到很惧怕。 But the angel of the Lord said to them, Fear not, or do not be afraid. 可是天使却对牧羊人说：“不要惧怕。” Actually, when we look at Luke chapter 1, verse 13, 当我们看见路加福音第1章第13节的时候， but the angel said to him, Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. 天使对他说：“撒迦利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。” Luke chapter 1, verse 30. 路加福音第1章第30节， And the angel said to her, to Mary, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. 天使对他说：“就是玛利亚，玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。” Matthew chapter 1, verse 20. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. 马太福音第1章第20节，那么说，正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管起过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。” The message of Christmas dispels fear, 圣诞节的信息就是要驱散惧怕， because that message comes from the angel of the Lord sent by God. 因为这个信息是从上帝的天使口中发出来的， And that is divine message. 那个是一个神圣的信息。 Do not be afraid. 不要害怕， Fear not. 不要惧怕。 Christmas also brings good news. 圣诞呢，也带来好消息。 The angel said to the shepherds in Luke chapter 2, verse 10, And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. 在路加福音第2章第10节，天使对他们说，就是对牧羊人说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。” Fear not, said the angels. 天使这么说：“不要惧怕。 Why? ”为什么呢？ I bring good news of great joy that will be for all the people. 因为我带给你们的是大喜的信息，是关乎万民的。 And this great news is about a Savior
has been born in Bethlehem. 这大喜的信息呢，就是关乎到一位救世主在伯利恒出生了。 For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. 因今天在大卫的城里，为你们生了个救主，就是主基督。 That baby who was born by Mary, he was called Jesus because he saves his people from sin. 玛利亚所生的那个婴孩名字叫耶稣，因为他是把人从罪恶当中救出来的那位救主。 Fear not, 不要惧怕， in spite of what's happening in the world today, 当我们看见我们四周围所发生的一切， because we have a Savior. 因为我们有一位救主， His name is Jesus. 他的名字就是耶稣。 And one of the things that people fear most is death. 其中一项人最害怕的就是死。 The Bible says that the wages of sin is death. 圣经里面讲到，罪的工价就是死。 There are so many things that people are afraid of, 人是为很多事情而感到害怕， but death is the one that people are afraid most to face. 死亡是人最怕的一件事。 But for us who believe in the Lord Jesus Christ, 可是对我们那些信靠耶稣基督的， we should not fear facing death when the time comes. 当我们面对到死亡的时候，我们不需要害怕， Because we have this good news, Jesus is the Savior of the world. 因为我们抓到了这个大好的消息，就是耶稣就是救世主， Jesus is our Savior. 耶稣是我们的救主。 As we put our faith in Him, our trust in Him, even though we die according to the Scripture, we will be alive again. 就是当我们信靠耶稣的时候，虽然我们身体死了，我们有一天还是能够活起来。 Because this Savior is the way, the life, the truth, and the life. 因为这位救世主，他就是真理，就是道路，就是生命。 Even though we die in this world, 就算我们在世上死去了， but because of we have Jesus as our Savior, 因为我们有耶稣成为我们的救主， we will have eternal life in heaven. 我们会有永生，在天堂里面享受永生。 Isn't it a good news? 这不是一件大好的信息吗？ Much, much better than news of discount. 那么对那些大减价的这个信息呢，更加美好，对吗？ Sometimes you go to the mall and you hear this announcement, good news, 50% discount, 70% discount. 有时候我们去到购物广场的时候呢，我们听见这个报告从这个播音机出来，就是说好消息，好消息，50%大折扣。 But that kind of good news is not eternal good news. 可是那种这样的好消息呢，不是永恒的好消息。 We have eternal good news. 我们有永恒的大好消息。 Jesus is our good news because He is our Savior. 耶稣就是我们的大好的信息，因为他是我们的救主。 Because of the sin of the world, Jesus willingly and obediently died on the cross. 因着世人的罪，耶稣基督为我们死，顺服死在十字架上。 He paid the penalty of death on our behalf. 他为我们付出了罪的代价。 He was willing to die on the cross on your behalf and my behalf. 他愿意代替我们在十字架上被钉死。 For God so loved the world so much that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，使到我们信靠他的，不至灭亡，反得永生。 Because we have eternal Savior.
因为我们有一位永恒的救主。 Yes, he died on the cross because of our sins. 是的，他在十字架上为着我们担当我们的罪而死去， He was buried. 他被埋葬了。 But as the Bible says, on the third day, he rose again from the dead. 圣经里面记载到3天过后呢，他从死亡当中复活， He conquered the power of death. 他战胜了死亡的权势， He is our eternal Savior. 因此他是我们永恒的救主。 And this Savior is with us 这位救主呢，今天与我们同在， because his name is Emmanuel, 因为他的名字就是叫做以马内利。 which means God with us. 以马内利的意思呢，就是神与我们同在。 So isn't it a good news? 这不是一个大好的信息吗 That？you have a Savior who is with you. 你和我有一位救主，他与我们同在。 Matthew 1 verse 23 says, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. 马太福音第1章第23节那么说：必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。 Yes, it is true that when Jesus rose from the dead and after 40 days appearing to his disciples and so many people, he was ascended to heaven. 是的，耶稣基督在死里复活了以后呢，向他的门徒彰显了40天，然后升天，坐在父的右边。 Our Savior Jesus is now sitting on the right hand of God the Father in heaven. 我们的救主现在呢是坐在父神的右手边， But He is the Almighty God. 他也是伟大的神， He is also with us here in our hearts 他也是活在我们的心中， because His Spirit lives in us. 因为他的灵住在我们当中。 Before Jesus was ascended to heaven, He told His disciples that He would not leave them as orphans. 在耶稣还没有升天的时候呢，离开这个世界之前，他向他的门徒做出这样的保证，他绝不会丢弃他们，好比孤儿一样。 So when Jesus ascended to heaven, God the Father sent down the Holy Spirit. 因此，当耶稣升天回到天父那里去的时候呢，他将圣灵差给我们。 And the Bible tells us that our body is the temple of the Holy Spirit. 圣经里面讲到，我们这个身体啊，就是圣灵的宝殿。 The Holy Spirit, the Spirit of the Lord Jesus, lives in us. 圣灵就住在我们生命当中， So we are not alone. 因此我们一点也不孤 This 单。 Jesus, our eternal Savior, is always with us. 耶稣，我们的永恒的救主，时常都与我们同在。 Even in the midst of COVID-19 pandemic, we believe, and I believe, Jesus is with us. 甚至于在这个瘟疫当中呢，我们深深的相信，耶稣也与我们同在，也活在我们当中。 And I want to say to you, my brothers and sisters in Christ, wherever you are right now, Jesus is with you. 我要鼓励各位弟兄姐妹，今天无论你在什么地方，耶稣就与你同在。 What a wonderful Savior He is. 他是多么的一位多么的美好的救主， He is with us. 他与我们同在。 Many years ago, I brought my elder son and my second child, a daughter, to Kuala Sapi. 那么很多年前呢，我带了我的长子和我的女儿到瓜拉沙比去， And we were put up in a church member's house. 我们呢当时呢就被一位教友招待。 So that evening, it rained very heavily. 那天晚上我记得下了一场大雨， So my son and my daughter, together with the children of the host, they were watching television. 那么我的孩子跟我们这个主人的这个孩子呢就一起看着电视。 I was taking my shower. 我那时候呢正在浴室当中，
suddenly there was a electricity blackout. 突然之间呢，就停了电， And I could hear my daughter crying. 我可以听见我的女儿的哭声， And she was really crying. 她真的是哭得很大声。 So I said to her, I said, Myra, Daddy is coming, Daddy is coming. 那么我就叫她的名字 Myra， 爸爸来了，爸爸来了。 So it was very dark actually. 那时候其实呢是很黑暗的， But because of her voice crying, I knew where she was. 因为我听见她的声音，我知道她在哪里，我就跟着她的声音跑去找她。 The very moment when I touched her, 当我触摸到她的时候， she stopped crying. 她立刻就停止哭泣了。 Why? 为什么呢？ I think first of all, why did she cry? 那么起先我们要问呢，为什么她哭泣？ Because she was so fearful, it was very dark. 因为当时呢，她很害怕，因为很黑暗。 But then, the very moment when I touched her, she stopped crying. 可是当我触摸到她的时候呢，她就立刻停止哭泣。 Why? 为什么呢？ Because she knew her daddy, the daddy, was with her. 因为她知道她的爸爸与她同在。 Brothers and sisters in Christ, this is the good news that we have. 各位弟兄姐妹，这就是我们所有的好消息。 We have the Savior, Jesus Christ. 我们有耶稣，我们的救主。 And this Savior is eternal Savior. 这救主是一位永恒的救主， And He is with us. 他是与我们同在。 And finally, this Savior will come again. 最后，我们知道这位救主他会再来。 Jesus is now sitting on the right hand of God in heaven. 耶稣现在是坐在天父的右边，在天堂上坐在他的右边。 But He promised to His disciples that He would come back again. 可是他答应他的门徒，他会再次的降临。 There are so many Bible passages talks about the coming of Jesus for the second time. 在圣经里面有很多地方都提到耶稣的第二次降临。 But I just want to read this passage from Philippians chapter 3 verse 20. 可是我只要为大家念出这一段经文，就是腓立比书第3章第20节 and 21. 和21节。 But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Verse 21, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. 我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有顺服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。 Isn't it a good news? 这个不是个好消息吗？ That this Savior, who was born more than 2,000 years ago, 这位救主就是2000年诞生的那位救主， who was crucified because of our sin, 因着我们的罪被钉死在十字架上， buried, 被埋葬， rose again, 然后复活， ascended to heaven. 升天。 And this Savior is with us because His Spirit is in us. 这位救主今天与我们同在，因为他的灵住在我们里 He 面， will never leave us. 他不会离开我们。 This Savior will come again. 这位救主他将会再来。 Our citizenship is in heaven. 我们的国际是在天国。 And now Jesus is in heaven. 现在呢，耶稣是在天国， Jesus, our eternal Savior, is now in heaven. 我们这位永恒的救主是在天堂。 But from heaven also, we will await a Savior, Jesus, the Lord Jesus Christ. 我们也等候着这位耶稣从天堂。 And when He comes, 当他来的时候， He will transform our lowly body to be like His glorious body. 他会将我们这
卑贱的身体呢，变成很像他自己的荣耀的身体。Don't be disappointed if you think that you are not beautiful or handsome. 如果你觉得你不英俊，你不美丽，不要太过自卑。 Because the Bible says when Jesus comes again, He will transform our lowly body to be like His glorious body. 因为圣经里面讲到，耶稣来的时候呢，他就会改变我们身体的形状，和他自己荣耀的身体相似。 We can use our mind to imagine how that glorious body looks like. 我们在脑子里面呢，可以想象到那个身体是怎么样的一种身体呢？ And it is done by the power that enables Him even to subject all things to Himself. 这就是呢，照着他自己的大能。 So we are looking forward to His second coming. 因此，我们等候他第二次的降临。 Jesus said to His disciple, 耶稣对他的门徒说 do not worry. 不要忧虑， Trust in God and trust in me. 你要信靠神，你也要信靠我。 In my Father's rooms, there are plenty rooms for you. 在我父家里面呢，有很多的房子， I go there to prepare rooms for you. 我去了就要是为你预备你的房子。 And after I prepare the rooms for you, I will come back 当我为你预备了房子以后呢，我会再一次的回来。 so that where I am, you will be with me also. 因此，我在哪里，你也在哪里。 We will be with Jesus forever in our eternal home in heaven. 我们就要和耶稣在一起，在我们永恒的家中。 All is possible because Jesus is our Savior. 这一切都是可能的，因为耶稣是我们的救主。 So, my dear brothers and sisters in Christ, 因此，各位弟兄姐妹， in spite of what's happened around us, 在我们四周围所发生的一切， in spite of all the uncertainties that we are going to face in the new year 2021, 无论怎么样的不安和不定，在来年2021年，我们所要面对的， the message for us is fear not. 今天给我们的信息就是不要惧怕。 That today, on Christmas Day, the message of Christmas dispels fear. 今天在这个圣诞节，圣诞驱散恐惧。 The message of Christmas is a message of good news. 圣诞节的信息就是好消息， It is good news about Jesus, the Savior of the world. 这个好消息就是关乎到耶稣基督救世主。 And this Savior is with us. 这位救世主呢，与我们同在。 And this Savior will come back again 这位救世主呢，会再次的来临。 so that we will be with Him forever in heaven. 因此，我们要与他永远的住在天堂中。 So fear not. 因此，不要惧怕。 I want to take this opportunity on behalf of my family and all the standing committee members and the whole diocese to wish each and every one of you and your family a very Merry Christmas and Blessed New Year. 在此呢，我要代表我自己的家人和我们教区的最高理事会志士们，来向你们致一个圣诞节快乐。 Our happiness is not determined by what's happening around us. 我们的快乐呢，不是基于我们四周围所发生的， Our happiness is because of what Jesus has done for you and for me. 我们快乐是因为耶稣在我们生命里面为我们所成就的美好的事情。 And because of our union with Christ, we have every reason to rejoice in the Lord. 因为我们和耶稣基督的合一，我们呢就可以体验到
这样的喜乐。 Therefore, we still can greet one another, Merry Christmas and Blessed New Year. 因此呢，我们还是可以祝大家圣诞节快乐，新年蒙恩。 Or we can greet someone, Joyful Christmas. 我们也可以跟一个人说，希望你有一个快乐、充满喜乐的圣诞节， Because the joy is inside here. 因为喜乐是在我们心中。 Even though this year's Christmas is not like before, 虽然今年的圣诞节跟往年不一样， but the spirits of Christmas lives on. 可是圣诞节的精神呢，还是继续的活下去。 Because Christmas is to be found in Jesus. 因为圣诞节就是关乎到耶 And that is 稣。 why I have encouraged all our clergy and pastors to decorate their church and also the compound of the church as beautiful as possible. 因此，我鼓励我们的牧师们呢，在他们的教会的四周围、教会的建筑物里面、外面呢，都布置起来， Let the people see Christmas spirit lives on. 让过路人都看见，教会乃是庆祝着圣诞节。 Because we have a Savior who is with us and who will come back again. 因为我们有位救主，这位救主今天与我们同在，他会再次的降临。 Let us take this time to be silent before the Lord. 那么我们在这个时候呢，来到上帝的面前来安静。 If any one of you have not received Jesus as your personal Lord and Savior, 如果你们当中有任何的一位还没有接受耶稣成为你个人的救主， why don't you give a chance to yourself to receive Him as your Lord and Savior today? 今天为何不领受他呢？成为你生命里面的救主， Just come to Jesus, 来到耶稣的面前吧， confess your sins, 向他认你的罪， and open up your heart 把你的心敞开， and invite Jesus to come into your heart as your Lord and Savior. 邀请耶稣今天就进入到你的心中，成为你的救主。 I believe if you do it in faith, 我相信你若凭信心做出这个决定， the Lord will forgive you. 耶稣会饶恕你， The Lord will enter into your hearts 耶稣就会进入到你的生命， to become your Lord and Savior. 成为你生命的救主，你生命的主宰。 Let us bow our heads. 让我们低头祷告， Just allow the Holy Spirit to minister into our hearts. 让我们允许圣灵在我们心中动工。 Gracious Heavenly Father, we pray that your word will dwell in our hearts. 慈悲的天父上帝，我们求你把你的话语留在我们心中。 We thank you, Lord, that the message of Christmas dispels fear. 我们感谢你，因为圣诞节的信息驱散惧怕。 That the message of Christmas brings good news to the world. 圣诞节就是为世界带来好消息， And this good news is about Jesus, the Savior of the world. 这个好消息就是关乎到耶稣，世界的救主， who came into this world more than 2,000 years ago. 在超过2000年前进入到这个世界。 We thank you that we have an eternal Savior who is always with us. 我们感谢你，因为我们有一位永恒永生的救世主与我们同在。 And whatever circumstances that we are in, we believe that our eternal Savior, Jesus, is always with us.
无论我们面对什么样的环境、怎么样的挑战，我们深深的相信这位永恒的救世主与我们同在。 And therefore, we should not be fearful. 因此，我们不惧怕。 And this eternal Savior, Jesus, will come again. 这位永恒的救世主有一天将会降临， So that we will be with Him forever in our eternal home in heaven. 使得我们能够与他在我们永恒的天家里面同在。 I want to pray for those who have not received Jesus as the Lord and Savior. 我要为那些还没有接受耶稣成为他们个人的救主的， I just pray, Father, that your Holy Spirit, in a wonderful ways, will minister to them in a very special way. 我求你天父，你的圣灵在这个时候就服侍他们， So that, Lord, they will take the step of faith to receive Jesus as their Lord and Savior. 使得他们能够凭信心来接受耶稣，成为他们生命的救主和主宰， So that they too will experience and will receive eternal life. 使到他们也能够体验到、领受到永生。 Eternal life not on this earth, but eternal life in heaven. 永生不单只在这世上，也在天堂上。 I want to pray for your special blessing upon all my brothers and sisters, wherever they are right now. Lord, bless them, Lord, with good health, especially on this Christmas season. 主啊，我要为每一位弟兄姐妹在这个圣诞期间，无论他们在什么地方，求你赐给他们美好的健康， Protect them, Lord, from the COVID-19 virus. 保护他们，使得他们不被这瘟疫而伤害， Provide their daily needs 供给他们每天的需要， and the needs of their family. 还有他们家人的需要。 We thank you for listening to our prayers. 我们感谢你今天听了我们的祷告， And we believe that you will answer our prayers according to your own perfect timing. 我们深深的相信呢，你会照着你自己的时候来回答我们的祷告。 In the name of Jesus, our Lord, we pray. 奉主耶稣基督我们的主的名而求，阿门。 Amen. Pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan satu pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia akan datang. Amin. Hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia, seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri.
tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama-sama, Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, bebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelanannya dengan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantara Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kamu. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab oleh kuasa Roh Kudus, Dia mengambil sifat kami dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Sebab Dia sendiri tanpa dosa, Dia sanggup membersihkan kami daripada seluruh kejahatan. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga. Dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagia dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikenati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Berbuatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, inilah darah Aku, darah perjanjian baru ini dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Berbuatlah demikian sekali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku."
Amin. Bersama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecah-mecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Mari kita tadangkan tangan kita untuk terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam penguatan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. The peace of God will passes understanding. Keep your heart and mind in knowledge and love of God, the Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you, remain with you always. Amin. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Thank you, Lord. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal untuk semua. Terima kasih Tuhan. Mari kita saling katakan Selamat Hari Natal. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan dan agungkanlah namanya. Kan sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia.
ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal. Ku ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Pujilah Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan, thank you Lord. Pujilah Tuhan dan agungkanlah namanya. Kami sembah Kau Tuhan, sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Thank you Lord. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas and a Happy New Year 2021. God bless you.